Hello, so today we will be discussing about techniques of integration. So, unsa ni mga techniques of integration? So, if for example, atay mga cases nga when we integrate dili siya ma-ansiran gamit og power rule, to mga exponential, logarithmic, trigonometric or inverse trigonometric. And then di sad siya ni mabansiran using substitution rule. So, ang next naman is basin, need siya og technique for that given or integral function to be answered, no? So, doon na tayo actually nito mga 3 to 4 techniques, no? So, we have integration by parts, trigonometric substitution, or integration of rational functions. So, this time kay we will be discussing about integration by parts. So, okay, so man ang integration by parts and how do we solve, no, or use integration by parts in answering integral functions. So man integration by parts. Integration by parts that is used to integrate the product of two or more functions. So notice that ang gingon diri is the product, okay, of two or more, or let's say 2 lang, no? So sa may example na, for example na ako'y inane, no? So as you can notice or as you can see, pila man ka term ang naa sa usa ka given. You have two terms, you have or functions. You have the function nga x, and then napug kay function nga cosine x dx, diba? So mura yan bud pasabot ningon siya og product of two. So meaning involved na gali nagduha ka function sa usa ka given. Yeah, dili nimo siya magamitan og substitution rule, then basin or probably need siya og integration by parts. So unsay buhaton nimo ana? So you have a formula here. But before ka magagamit ng formula, you have to assign values for u and dv. So spoil na lang ni nato daan ng example, kanada mong u, kanada mong dv, so that you will arrive, or you can use the formula nga uv kani siya uv minus the integral of v du. Therefore you need u dv, and then you need also du and v. So kay bawo naman ta nga makakuha tag du when we derive u, no? Ito na derive ang u, so makakuha tag du. Now how about dv? So ano pagkakuha of v from dv? So we can get v from dv by integrating. So dire mag-derive ka, dire mag-integrate ka, and then mo makuha nga mga values ana, himo ra nang input sa imong formula kana. And then ang part nga mo integrate paglas is kaning sa part ni v du. Kaya siya naman lang ang naay integral sign. Actually naay derivation ani nga formula niya anong na-arrive siya ganang. But I'll let you discover or study that, no, para nindot. Okay, so note for using or note or warning in using integration by parts. Diba kay we will be assigning values for u and dv. Now, u and dv cannot be interchanged, no? Unlike sa actually baliktad ni siya si integration by parts, baliktad na siya sa product rule. And sa product rule, pwede man yung balihon si u o si v, di ba? If you remember the product rule, derivative sa uv, you have u dv plus v du, no? So actually sa product rule pwede mo balihon si u o si v kay mo arrive ra gyapon ka sa iyang correct answer. But here sa integration by parts, dili na sila pwede mabali. Kaya if mabali mo pili ang u or sayop yung pagpili sa u, sayop yung pagpili sa dv,
Then magbalik-balik lang na ang imong given. Dili jud ka kakuha sa answer na niya. So dapat sakto imong pagpili sa u o sa dv. So for choosing the first function u, no, in choosing u, you have to see which of the following function comes first in the following order and assume it as u. So bodo ni mga priority na to nga himuon nga u. So first, if imong function kay na logarithmic, logarithmic himuon imong u. Sample na inverse trigo ang imong gamiton nga u. No, algebraic trigo. More siya sequence sa pagpili na to sa u. Okay? So example na ay nagkuyog nga logarithmic ug algebraic. So kinsa may imong first priority as u. So based sa kaning gihatag ni, so naaman sa naguna si logarithmic, so imong u dapat katong si logarithmic. Okay? Or itawag na nato og LIATE para dali paghinomdom. Okay? But there are times na nga actually na times nga di siya ma-follow, no? Pero most of the time halos 99% siguro kani dyan siya ang imong sequence or order niya. Okay? Okay, so let's try this example. Mo na akong example gani nga duha ka term. You have u and then you have x and then you have cosine x. Okay? So you have two terms. Kani siya si x ug si cosine x. So x is an algebraic, di ba? Algebraic na siya. Cosine x is trigo. Therefore, kinsa may imong pilion as u. Okay? Ay, sorry. Kinsa yung pilion nga u. Kinsa sa imong pilion nga dv. Okay? So, according sa sequence niya, no? So, logarithmic na kung naa. If wala, then go for inverse, trigo. If wala, algebraic, and then least si trigonometric. So, based sa given na to, we have algebraic and trigo. So, kinsa may nag-una, di ba? Ang first priority between algebraic and trigonometric is algebraic. Therefore, atong himog-use si algebraic, which is x. And our dv is equals to cosine x. Okay? So, muna siya first nimo nga kanang buhaton. And then we'll find the values for the other variables na itong gamiton. So, kinsa man, you have du. So, saan ito pagpangita si du? You have to derive u. Derivative sa x. Excuse me. It's 1 or dx, di ba? How about sa dv? How do we find v from or out of dv? So, ato na integrate si dv. Meaning, ay i-derive na nimo, integrate na nimo si cosine x para makakuha ka og v. Okay. Now, pila may derivative ni cosine x? I mean, ang integral ni cosine x. So, integral ni cosine x, that is sin x, di ba? Where this is dx. Oh, sin x. Okay. So, mo na siya. Yung mga values na kinahanglan. Okay? Now, so, mo na siya, di ba? Mo na itong excuse me. Mo na ito yung mga u dv. Therefore, the integral of u dv is equals to uv minus the integral of the du. Ang atong buhaton na is ato ibutang ang mga values sa u, sa v, and sa du. Okay? So, ato na i-input diha. You have uv. Okay? So, you have uv. You have x.
times v, which is sine x, minus the integral of v, which is sine x, and du, which is dx. Yun. Sila naroon na siya. Okay? And then, simplify sa nimo, we have x times sine x, that is x sine x, minus the integral of sine x dx. Okay? No, sa akong ginaingon ganina, kining uv as is na siya. So ang atong hilabtan is kani nga side kay napa man siya integral sign, di ba? So para maka-answer ta na tanggalo na nato si integral sign. So atong buhaton, okay? Copy as is sin x Okay? So ato na integrate kani nga part diri. Okay? So x sin x minus the integral of sin x is negative cosine x plus c. So simplify na dayon na to. So x sin x plus cosine x plus c. So mao na dayon na imuhang answer. Okay? Okay, another example to be this one. We have x ln x. Okay? So again, you have two terms. You have x and ln x. And you know that x is an algebraic function. And ln x is logarithmic. So, tanaw kay balik sa ato ang sequence na LAT. So, ang naguna jud is logarithmic. So, if nage logarithmic, assume ka nga logarithmic nimo would be your u. Therefore, ato ang u would be the ln x. And our dv would be the x. Okay. So, na, continue na nimo ang process. Derive nimo si u para makuha kag du. So, pila may derivative sa ln x, that is 1 over x, no? dx or dx over x. And then, for dv, i-integrate na to para makuha ta og v. Okay? V is equals to derivative of x, power rule, that is x squared over 2. Right? Okay, so you have u dv is equals to uv minus the integral of v du. So, again, input na nimo ang value sa u, v, and du. Okay? Input lang na to. So, you have u nga ln x multiplied by v, which is x squared over 2, minus the integral of v du. So, v is, and du is 1 over x. Dx. So, simplify na nimo, no? Again ha, di ka pwede mag-multiply ng sod nga x ln. So, imong buhaton na ng x squared over 2, imo ray pauna. Butang mo sa unahan. ln x. Minus the integral of, so if mo na multiply si x squared, ba mahimo man siya og x squared over 2x dx. And then if you sorry, if mo na multiply, you have pila man. So
you have x over 2, di ba? Okay, makancel man siya. Okay? Okay. So, again, integrate na itong part is kanirang diri nga dapit sa na integral sign. So, kanang nagunang UV assist na siya. Okay, so you have x squared over 2 ln x minus the integral of x over 2. So, di ba, x over 2, ito i-derive na is only the function x over 2, that is, kung imo na ipagawas, that is 1/2, di ba? X dx. So, bilang ma-integral ni x, that would be, by power rule, that would be x squared over 2 plus c. Munsa naman ni siya. So, x squared over 2 ln x minus, so multiply squared over plus c. So, mauna na siya imuhang answer. Okay. Okay, so for a third example, we have x squared exponential 3x. So, balik ta. LIATE. Unsa to? Logarithmic, inverse trigo, algebraic. Trigo, dayon last si exponential. So, x squared is algebraic. Diba? This is exponential. So, ang priority as u, or as assumption sa u, is algebraic. No? Therefore, solution na to is we will let u be equal to x squared. And our dv is exponential 3x dx. Okay? And then same process, we'll find du, which is the derivative of u, so that would be 2x dx, di ba? And, may integral ani. Integral would be v is equals to integral of exponential 3x, that is diba? Okay. So, wala na siya og formula base kuno. Ayan. So, input na nato ang mga value sa UV video. Okay. So, you have UV x squared. V is 1/3 exponential 3x. V, V na po, so 1/3. Okay. And then du, you have 2x dx. Okay, so simplify sa na to. So x squared times 1/3 exponential 3x, that is 1/3 x squared exponential 3x minus, bilang mo na, 1/3 times 2x, so that is 2/3 exponential, x exponential 3x dx. Okay. Then, natulay i-factor out or ipagawas si 2/3. Okay? Multiplied by 3x dx. Okay? Question. Pwede ba nga ma-integrate na si x exponential 3x? Di ba? Oh, x exponential 3x. As you can see, duha gyapon ka term, no? You have x and you have exponential 3x.
Unsay buhaton mo ana? Duha man tay gihapon, di ba? Ang goal na to for integration by parts, at least man minimize na to into one. Okay, para mas simple siya i-integrate, mas ma-integrate siya. Okay. Since duha pa man gyapon naka-term, then we will use again another set of integration by parts. So meaning di ay sa usa ka given pwede data mag-integration by parts kaduha, katulo, yun, kaupat, and so on. Okay? And again, no, same rum gyapon, mag-una sa algebraic, last si exponential, in considering the assumption of our u. So we'll let u equal to x and dv is equals to 3x. Okay? So that ang derivative ni, that is dx niya, ang integral ni dv, kasi meron ni sa kaganina, di ba? 1/3. So the 1/3 3x. Okay? Naon say buhaton na to ana diha napita. So kanang mga nag-una, copy lang na nato, no? So kanang 1/3 x squared minus 2/3. Okay? Dayon, after na diha, mag-create kag another set of uv minus the integral of vdu. Na, so imo sumpayan diha og another formula sa integration by parts, kay nag-integration by parts naman sad ta. So mahimo na siya og minus 2/3 multiplied by the quantity of uv. Okay? uv. So x times, okay, minus integral of v du. So 1/3, so ano siya, 3x times du, which is dx. Okay, i-simplify sa na to da ano. So you have, so x times 1/3 exponential 3x, that is exponential 3x. And then 1/3 is a constant, so pagawas na ni mo daan, you have dx. Okay? So pwede na ka mag-integrate diri nga part sa kani siya, no? Okay. Again, ang imong hilabdan na is katulad yung na-integral nga sign, which is kana siya nga part. So the rest the rest is copy gina siya. Okay? So minus 2/3 times 1/3 x exponential 3x minus 1/3 times, so the integral of exponential 3x, that is same lagi pong ganina, 3x. Okay? Plus c. Okay? So after nimo na integrate, that's the time nga mag simplify ka na. Okay? So copy ng uban. So negative 2/3 times 1/3, that is negative 2/9 x 3x. So di ba 1/3 times 1/3, that is 1/9. And then imo pa ginang i-multiply sa kaning 2/3, no, kay para ma-simplify siya. So 1/9 multiplied by 2/3. So pila na siya, that is, then negative pag yun, negative, so positive, di ba? 2/27 plus c. Okay. So
mauna na siya ang imong answer. Okay? Yun. So, mauna na siya yung answer. So, possible jud nga kanang you will be doing integration by parts, multiple integration by parts in just a single problem. Okay? So, for your activity no para ma-practice nimo is try to answer this one. Na siya. Okay. Try to answer that. Okay?